Hacemos una pausa y regresamos. Hacemos una pausa porque Ana está con nosotros, el portavoz oficial del gobierno de Israel, David Mencer. 6 meses después de la guerra, comienza la retirada de las tropas. Esa es la primera pregunta para el señor Mencer. Exactamente, ¿cuándo se habrán terminado de retirar las tropas de la Franja de Gaza? Good morning, Mr. Mencer. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you, Julio. Good to be with you. So let's begin by asking you, at this point, it's 6 months since the war started. When could we expect Israeli troops to withdraw from Gaza? Well, Julio, you're right. It is 6 months since the terrible 7th of October massacre when Hamas and their accomplices broke through our borders and massacred and raped and beheaded and performed really a pogrom upon my people, the likes of which have not been seen since the dark days of the Second World War. So, yes, it is 6 months since that terrible day. But 6 months on, we've also made lots of progress in our effort to destroy Hamas, to release our hostages, and of course to make sure that Hamas can never be a threat to us again. Responde que son 6 meses desde el terrible o la terrible masacre del 7 de octubre, desde que Hamas y sus cómplices entraron a sus fronteras y masacraron, violaron, descabezaron a su gente y atentaron contra su pueblo. Es una luz que ellos no han podido, ver, o es un hecho que ellos no han podido ver desde la Segunda Guerra Mundial. Digamos que nos dice que 6 meses desde ese día horrible se han cumplido, pero también son 6 meses desde el progreso que ellos llevan haciendo para destruir a Hamas, para que se liberen a los secuestrados y que Hamas, sobre todo, pues no pueda permanecer y atacar mucho más a su territorio, a su gente. But, Mr. Mencer, after that terrible October 7, when Hamas killed your people in your territory, what has been happening with the hostages? Today, what is the situation of the hostages? Do you know where they are? Are they alive? Well, yes, as you know, over 250 hostages were taken from us, men, women, and children, even babies, unfortunately. And we know that the way to release hostages has been twofold. Number one, through harsh military pressure against Hamas, targeted at Hamas, not at the Gazan people, but targeted at Hamas, overwhelming military pressure, but also negotiations as well. And that's the strategy which we're using even until today. We're trying our hardest to get those hostages out there. The current numbers as they fall right now is there are 133 of our citizens, Israelis, that are still in Hamas's hands. We know that over the weekend, one of them, Elad Katsir, was retrieved, but unfortunately he'd been killed by Hamas. So we know that the only way to get our hostages out, to defeat this terrorist organization, is through harsh military pressure, but also through negotiations, which is what we're doing right now. Bueno, como sabemos, fueron 250 los secuestrados que fueron, tomados bajo el poder de Hamas ese 7 de octubre, incluidos mujeres, niños, incluso bebés. Nos dice que ellos tienen 2 maneras para liberarlos. El plan incluye, uno, la presión militar, atacar a Hamas y pues no a la gente de Gaza, aclara, sino a Hamas, y también negociaciones. Dice que esa es la estrategia que está usando Israel hasta hoy, ese es el esfuerzo que ha venido haciendo para liberarlos. Hasta ahora o en el momento hay 133 ciudadanos israelíes que siguen bajo el mando de Hamas, bajo el poder de Hamas, y pues saben que el fin de semana uno de ellos, Al-Qasir, se encontró el cuerpo, entonces fue asesinado por Hamas. Esa es la única manera para ellos de liberar al resto de secuestrados, que es destruyendo a Hamas con esa presión militar y también con las negociaciones. But, Mr. Mencer, how can be you so sure that your people only kill the people from Hamas? Are you sure that after this 6 months, the only people that Israeli forces killed are from Hamas?
Well, yesterday at the cabinet meeting, Prime Minister Netanyahu released some of the figures of the how this war is progressing. Now, first things first, nobody wants war. This was not a war that we asked for or a war that we wanted. This was a war which was unfortunately hoisted upon us. You know that Hamas, they fight from civilian areas. They hide in mosques, in schools, in hospitals. They fire from maternity wards. They hide their weapons in civilian homes underneath children's beds. I tell you, some of my own family, my own nephew has been in the fighting, and he told me that he opened a children's cupboard and saw not a picture of a pop star or of a rock and roll star or of an influencer. He saw a picture of Adolf Hitler. That's the picture he saw. So we know what we're fighting against here. We don't want to harm any civilians. In fact, the Prime Minister's made clear that we have killed around 13,000 terrorists in this war that we didn't want. And we've tried our hardest to move civilians out of harm's way. And I think that when the dust settles on this conflict, it will be seen that Israel has gone above and beyond the militaries of any other country in the history of warfare to limit our action at terrorists and not at civilians. When civilians have been hit, unfortunately, it's because Hamas wants to maximize the civilian casualties, and we want to minimize the civilian casualties. Pues a esta pregunta de cómo puede estar seguro de que Israel solo asesina o mata en esta guerra a la gente de Hamas, y si están seguros realmente de que ese ha sido pues el blanco de ellos hasta ahora, responde que ayer tuvieron una reunión de gabinete en donde pues Netanyahu habló sobre cómo ha progresado esta guerra. Dice que primero nadie quiere esta guerra, ellos no pidieron esta guerra, no la querían, fueron forzados a pelear. Entonces nos dice que Hamas desafortunadamente pues está operando en áreas donde se encuentran civiles, mezquitas, escuelas, lugares de maternidad, hospitales, incluso casas de civiles, esconden sus armas bajo la cama de los niños. Nos dice que incluso su sobrino que está en esta guerra, nos dice que en un cuarto de un niño encontró no el póster de una superestrella, sino de Adolf Hitler. Entonces esa fue la foto que vio, y por eso le demuestra contra quién están peleando. Ellos no quieren hacerle daño a los civiles. 13,000 terroristas hasta ahora en la guerra han sido asesinados. Ellos están haciendo todo lo posible para no afectar a los civiles en medio de esta guerra, moverlos, no lastimarlos. Israel nos dice que pues está tratando de hacer todas esas estrategias militares, y nos vamos a dar cuenta en el futuro que están limitando esas acciones para no afectar a los civiles, más sí acabar con estos terroristas. A pesar de esto, civiles, por supuesto, se han visto golpeados, pero pues nos dice que es culpa de Hamas, que quiere maximizar las muertes de los civiles, mientras que ellos tratan de maximizarlo. Why, Mr. David Mencer, using the food as a lethal weapon in this war? So let's deal with the facts rather than the propaganda, because the facts are very, very important here. Much of the world, unfortunately, has fallen for Hamas propaganda. You know, where there is hunger in Gaza, it is hunger which is orchestrated by Hamas. And I tell you why I say that. Because before this war, there were 70 food trucks alone going into Gaza a day. 70 food trucks alone going into Gaza a day. Yesterday, there were 322 aid trucks going in. 322, of which the majority of them were food. There is food going into Gaza. The problem is that the food is being hijacked by Hamas. They're looting the trucks, they're taking the food for themselves, and they're selling it onto the black market for vastly increased prices. If you look at the market scenes in southern Gaza and in northern Gaza now as well, markets are bustling, there is food. But the image which Hamas wants you to see in order to pressurize Israel, but more than that, in order to save their own skins,
because Hamas, unfortunately, don't care about their own people. They're just trying to save their own skins. When you look at those markets, you understand that where there is hunger, it is hunger orchestrated by Hamas. And there's one other thing I want to share with you, is that you can be damn sure, you can be sure as anything in the world, that no one in Hamas is hungry. Absolutely no one in Hamas is hungry. Pues responde ante esta pregunta de por qué usar la comida como un arma letal de guerra, que hay que lidiar con los hechos, no con la propaganda, y el mundo ha caído para él desafortunadamente en esta propaganda por parte de Hamas, porque nos dice que el hambre que hay en la Franja de Gaza es orquestada por ellos, y lo dice porque antes de que iniciara esta guerra estaban entrando al día 70 camiones con comida y con ayuda, mientras que ayer entraron 323 camiones con comida en su mayoría, y nos dice que entonces eso quiere decir que sí está entrando comida a Gaza, solo que la comida está siendo tomada por Hamas, está siendo, digamos, cogida por ellos y están vendiéndola en el mercado negro, incrementando los precios de una manera astronómica. Entonces, si vemos al sur y al norte de Gaza, los mercados tienen comida, así que la imagen que Hamas quiere que veamos de que no hay comida, no hay cierta. Ellos lo que quieren es salvarse a sí mismos, su preocupación es para sí mismos, no les importa a su gente. Entonces, si se mira los mercados, nos damos cuenta que sí hay comida, pero el hambre es por culpa de Hamas, que no quiere compartir esa comida que entra, porque él cree que debemos estar seguros de que nadie en Hamas tiene hambre. Bueno, why to fight against that propaganda that you are saying is not true, that there is food enough for the Palestinians in Gaza? Why you don't let the international press to go inside Gaza? Thank you, Jose. Of course, many international of the international media have gone into Gaza. They've gone in with the Israeli Defense Forces, and they've accompanied our forces, especially, for instance, when the Shifa Hospital, which was unfortunately a Hamas terrorist base, when it was taken over by Hamas, and we defeated Hamas out of the hospital the first time, we took many journalists in there. But right now, I want to repeat to you that we have 133 of our people in Hamas captivity. There's 2 points I want to make to you, which are very important. The first point is that we know that dozens and dozens and dozens of these hostages are alive, and we will do nothing whatsoever to jeopardize the lives of our hostages. And the second point is that, unfortunately, because some media are sympathetic to Hamas, unfortunately, they have in the past, and they would do in the future, they would reveal where our troops are. They would reveal the movements of our troops, and we cannot do anything to jeopardize our troops. And that is the reason why, similar to many other conflict zones around the world, why we are not letting people into this war zone. Again, it is a war zone, and there will be a time to open up the area so that media can report freely. But there is no shortage of media coming out of Gaza right now. Unfortunately, most of the images which you see coming out of Gaza are controlled by Hamas. Bueno, pregunta que por qué no pelear con esa propaganda dejando entrar a prensa internacional a la Franja de Gaza, y él responde que muchos medios internacionales han entrado a Gaza con las fuerzas de defensa de Israel, acompañaron por ejemplo a sus fuerzas de defensa cuando entraron al hospital Al-Shifa, que era una base de Hamas. Ahí pudieron derrotar a Hamas y pues sacarlos de ese hospital. Llevaron muchos periodistas, por ejemplo, a esa operación, pero quiere recordar varios puntos. El primero es que 133 de su gente, de los israelíes que siguen secuestrados, pues están en el poder de Hamas. Docenas y docenas de ellos están vivos y no van a arriesgar sus vidas. Y el segundo punto que nos hace es que muchos medios son
simpatizantes de Hamas. En el pasado han sido simpatizantes de ellos y en el futuro también lo serán, y ellos han revelado dónde están sus tropas y pueden hacerlo, pueden revelar los movimientos de sus tropas, de sus militares, y pues ellos no pueden hacer algo que ponga el riesgo a sus militares. Es por eso que no dejan entrar a periodistas, digamos, a esta zona de guerra, porque hay que recordar que estamos hablando de una zona de guerra y en algún momento se abrirá el área para que los periodistas puedan entrar. Pero esas imágenes que están saliendo ahora mismo de la Franja de Gaza, él cree que son controlados por Hamas. Ana, si le ganaron la guerra a Hamas, ¿por qué no lograron liberar un solo secuestrado? ¿Ganar la guerra es haber matado toda la gente que mataron? ¿O ganar la guerra es lograr la libertad de los secuestrados? If you guys won the war against Hamas, why haven't you guys been able to free the hostages? Winning the war against Hamas is killing everybody in the surroundings, or it's freeing the hostages. What does winning the war mean against Hamas? Well, first things first, we haven't won this war yet. We believe that we are close to winning this war. Hamas has around 24 battalions inside Gaza. We believe that we've destroyed at least 19 of them. And that's why I talked about 13,000 terrorists that we've killed. We believe that we've destroyed at least 19 of them. There are 4 battalions still in Rafah. Now, if you can think about the European context, no one said to their allies towards the end of the Second World War that they should stop at the gates of Berlin and not go into Berlin to deliver the final blow to Hitler and the Nazis. If we leave Hamas in power with our hostages, many of whom we believe are in Rafah, if we leave them in Rafah untouched, then, as our minister Benny Gantz has said, it'll be like putting out 80% of a fire and leaving 20% still roaring. That 20% will take over Gaza, they will regroup, and they will take over Gaza, and they will attack us again. And the reason I say that is because that's exactly what Hamas say every time they're interviewed. They say they want to do October the 7th again and again and again. We Israelis are desperate to get back to peace, but we know there can be no peace with Hamas still in control of Gaza. And if we leave Hamas in control in Rafah, where their last 4 battalions remain, it will be as if we have lost this war, and we will not do that. We refuse to live next to this genocidal, murderous organization, because they have said very clearly, they don't lie about this, and we believe them, that they wish to attack us again and again and again, and we just won't have it. Bueno, primero él diría que no han ganado la guerra, están cerca de ganarla, por supuesto, porque digamos que Hamas tiene 22 centros de operaciones dentro de la Franja de Gaza, 19 de ellos han sido destruidos, pero nos dice que, como ya nos comentaba, 13,000, miembros de Hamas han sido asesinados, aún le quedan algunos batallones en Rafah. Dice que, pues, a ninguno de los aliados en la Segunda Guerra Mundial le dijeron que pararan en las puertas de Berlín e hicieran ese último ataque a los nazis para acabar con Hitler. Como ya dijo Benny Gantz, nos dicen que ellos no pueden parar cuando ya tienen el 80% completado, porque ese 20% dejarlo vivo puede ser muy peligroso, puede hacer que Hamas se reagrupe, que vuelva a tomar Gaza, el control de Gaza, y atacarlos nuevamente, y eso es lo que ha dicho Hamas que va a hacer, que quieren repetir una y otra vez el 7 de octubre. Nos dice que los israelíes están desesperados por encontrar esa paz, por llegar a esa paz, pero no puede haber paz mientras que Hamas pueda tener el control de la Franja de Gaza. Así que ellos se rehúsan a vivir con ese vecino, con una organización genocida de asesinos, y no pueden dejar a Hamas controlando esos 4 batallones que quedan ahí, pues, disponibles y aún siguen bajo el poder de ellos. Eso es lo que ellos nos dicen sobre la guerra en este momento. Yeah, David, but you have more problems. The south of Lebanon, the war against Hezbollah. And now, recent days, your Air Force attack with a drone the consulate of Iran near Damascus, killing 7 officers. Why attacking, or why did your country decide to attack
that diplomatic house in Syria? So first things first, Juan, we live in a very dangerous neighborhood here. We're surrounded on all sides by some very unsavory regimes. I can't speak directly to that incident, but what I can say is what Rear Admiral Daniel Hagari, the spokesman for the Israeli Defense Forces, said, that this was not a diplomatic mission. This was not a civilian operation that was there. This was an Al-Quds terror base run by Iran. We haven't spoken much about Iran in this interview, but unfortunately, it is Iran which is behind all of the terror in this area. And, Iran are the enemies of Israel. They're after us, but we should be in no doubt that they're after you as well. Iran wants to destabilize the region because Iran saw that Israel was very close, extremely close to increasing the Abraham Accords, whereby we were able to make peace with more and more of our Arab neighbors. The ultimate prize, of course, was peace with Saudi Arabia, one of the major Arab countries in the world, the home of Mecca, the most important site to Muslims around the world. We were so close to that peace, and they could not have that because that would have disrupted Iran and weakened them. So that is why they attacked us on October the 7th. We know that Iran is behind Hamas, Iran is behind Hezbollah, Iran is behind the Houthis, Iran is behind every bad player in the Middle East. That is why we need to stand up to them, because otherwise, we're on the front lines of civilization here. Terrorism is an evil which won't just stop here in Israel. It will go to every country and around the world. We're fighting this Islamism, this attack on civilization, and we must win here, because if we don't win here, then unfortunately other countries, maybe your country as well, will be attacked by this Islamism as well. And that's why I would ask all of your listeners that you need to have a better understanding of what's going on here, because we're on the front line defending civilization. And I'd ask you also just to be very careful not to fall into the trap of Hamas and Hezbollah and Iran of believing their propaganda. This is a democracy with checks and balances, with the rule of law. They hate that. Islamists hate that. They despise that. They despise the fact that although there are 6 or 7 million Jewish people living here, there are also almost 2 million Muslims living here in Israel, living in peace, bettering their lives for themselves and their family. The freest place for a Muslim or a Christian to be anywhere within hundreds of miles of this region is here in Israel. And that's what Iran is against. So we're on the front line against this barbarism, and we would ask the rest of the world, freedom-loving people around the world, to join us in this battle, or to at least to be on our side. Pues frente a esta pregunta del atentado que vimos en la embajada de Irán en Siria, dice que ellos están viviendo en un barrio bastante peligroso, que están rodeados de regímenes bastante peligrosos, así que no puede hablar, mucho de este incidente, pero sí puede comentar algo que ya dijo Daniel Hagari, que es un vocero del Ministerio de Defensa. Dijo que este lugar no era una misión diplomática, no era una operación de civiles, nos decía que era una base de terror, que era manejada por Irán. Nos dice que Irán está detrás de todo este terror en esa área del mundo. Irán está detrás de estos grupos peligrosos en la región. Entonces, lo que ellos buscan es desestabilizar la región. Israel estaba muy cerca de llegar a ese acuerdo de Abraham para hacer la paz, como ha venido haciendo con los países árabes. Nos dice que ese fue el precio que tuvieron que pagar por la paz que querían hacer con Arabia Saudita, un lugar muy importante para los musulmanes en el mundo. Estaban tan cerca de eso. Irán
no quería que eso se lograra porque pues eso los iba a debilitar y por eso los atacaron el 7 de octubre. Nos insisten que Irán está detrás de Hamas, de Hezbollah, de los hutíes, de todos esos grupos que ellos consideran peligrosos en la región y por eso ellos deben hacerle frente a todos estos grupos, a toda esta barbarie. Dice que el terrorismo es un mal que no para en Israel. Este terrorismo se puede trasladar a otros lugares del mundo. Ellos están peleando por, defender esa civilización y para que esto pare aquí porque puede posteriormente afectar otros países, incluido el nuestro. Entonces hay que tener un mejor entendimiento de lo que pasa en el mundo porque ellos son la primera línea de lo que están defendiendo, la civilización, y pues no quiere que pues más países caigan en esta propaganda de Irán, esta propaganda de Hamas. Ellos están defendiendo la democracia, son un país democrático, siguen la ley y los islamistas nos dice odian eso, odian que pues los cristianos, los musulmanes también, al igual que los judíos, puedan ser libres en Israel porque ese es el único lugar en la región donde musulmanes, cristianos también pueden estar libres y por eso odian eso. Entonces nos dice que ellos están en la primera línea de esta barbarie y pide que los otros países democráticos se unan a ellos para defender estos valores. Escuchen ustedes a David Mencer, él es el portavoz del gobierno del señor Netanyahu. So, Mr. Mencer, after this answer, it's not very difficult to assume that the next war of Israel will be against Iran. I'll say it's very important to understand that war is against our DNA. You know, the symbol of Israel is the famous Chanukiah, or menorah, that was in the temple thousands of years ago. But it's surrounded by the olive branch of peace. Peace is in our very essence. The word shalom, which is the way we say hello and goodbye to each other, means peace. Peace is precisely what we want, and it's because we want this peace that people are attacking us. You know, the Jewish people have faced evil in the past. We recognize what evil is, and evil came to visit us again on the 7th of October. And we know that the enemies of peace are circling above us like vultures, like buzzards above us right now. They're seeing what will happen. What will happen? Will this evil terrorist organization, will they succeed? Will they get support from the international community? We need to stand up to this terrorism because, of course, we're on the front line of civilization, but there are, 50 or so Muslim states around the world, many, many Christian states around the world. There is only one homeland for the Jewish people, only one in the entire world where any Jew can go that's facing discrimination and be allowed to live here in the ancient Jewish homeland. But it must be defended. We cannot allow terrorists and evil people to try and to kick us out of here. We will not be moved from here. This is our homeland. We want to live in peace with the Arabs, all of our neighbors. We're desperate to live in peace. Nothing makes our people happier than when living in peace. But we cannot. We know what happens when evil is not stood up to. It gets worse and worse and worse. That's why we must defeat this evil as soon as possible. Pues sobre esa pregunta de Irán, si es claro que la próxima guerra de Israel va a ser contra Irán, dice que es muy importante entender que la guerra no está en su ADN. De hecho, el símbolo de Israel es el símbolo de la paz, esa es su esencia. Shalom significa paz, es como se saludan y se despiden, así que eso es lo que ellos quieren y por eso los están atacando. Nos dice que los judíos han enfrentado el mal en el pasado y reconocen el mal lo vieron de nuevo el 7 de octubre y pues los enemigos de la paz los están persiguiendo a ellos y van a ver qué pasará, si las organizaciones terroristas tendrán apoyo, tendrán éxito, porque pues hay que alzarse en contra del terrorismo. Ellos nos repiten, la primera línea de la civilización. Nos dice que pues hay muchos estados donde pueden vivir los cristianos, los musulmanes y solo hay una tierra para los judíos, donde ellos pueden ser libres y pueden vivir en esa casa ancestral judía y por eso debe ser defendida. Nos dice que no se pueden dejar sacar de ahí porque nos dice que es su tierra, ellos quieren vivir en paz con los árabes, quieren ser vecinos de todos y todos quieren vivir en paz, pero pues sabemos qué pasa cuando el mal se sale con la suya, cuando gana y por eso hay que ponerle un freno en este momento.
Ana me sugiere una pregunta y yo quiero que se la haga usted, Ana, sobre la relación con Estados Unidos. Hay quienes dicen que después de haber matado Israel a los 7 cooperantes de la ONG World Central Kitchen, pues las cosas con Estados Unidos cambiaron porque esta es una ONG del corazón de la Casa Blanca. ¿No será que también eso está cambiando porque Estados Unidos ya les dijo no más? Speaking a bit about the relationship between Israel and the United States, don't you think that perhaps the incident, the tragic incident that happened with the staffers of the ONG World Central Kitchen is affecting that relationship, and perhaps this new direction of Israel has to do with the U.S. saying no more? Thank you for that question, Julio. So that incident which you refer to is a tragic incident, exactly as you said. But we have, from the president to the prime minister to the defense minister to the chief of staff, and I think all people in this country, we have apologized for that tragic incident. It was a case of Hamas gunmen who were joining that truck, that convoy of trucks. There were Hamas gunmen on that convoy of trucks, but they unfortunately those were our targets. But our forces have admitted that this was a misidentification of this convoy, and so the tragedy has happened. But I want you to look at this impartially, because Israel, as I said, is a democracy. When we make mistakes, as we have in this example, we apologize, we hold our heads up, we hold an investigation, and we've had an investigation, and we've suspended some of the officers who were engaged in that activity. It was a terrible, terrible, terrible mistake. But of course, it happened in a very complicated war zone. We're trying to get as much aid to civilians as we possibly can without it being hijacked by the terrorists, which it has been. And in reference to your point about the US, the US is our most important ally. They are our trusted ally for decades and decades and decades. And even today, they adhere, they share our war objectives, which are, of course, to get the hostages out of Hamas's hands and to defeat Hamas and to make sure that Hamas never poses a threat to us again. Even today, they are with us on those objectives. They're concerned about civilian casualties. We're concerned about civilian casualties. We've shown already, although it's difficult, it's never easy, but this is not a war that we wanted. We can take civilians out of an area and target Hamas in particular. These aren't pleasant things, but we have no other choice in this country. We simply must defeat this terrorist genocidal organization. We must defeat this organization for the sake of democracy, for the sake of all freedom-loving people, but of course, for the sake of ordinary Gazans and ordinary Israelis as well. So when it comes to the relationship with the US, it is our most important ally in the world, but we're heartened by the fact that even today we share the same objectives of defeating Hamas. Pues ante esta pregunta responde que ese incidente al que se refieren ha sido muy trágico, tal como lo describimos, pero tanto el presidente como el primer ministro, el ministro de Defensa, el jefe de gabinete, ya todos en el país han pedido perdón por estos hechos. Nos dice que es un caso en el que Hamas se quería unir a este convoy de camiones y pues las fuerzas de Israel aceptan que identificaron mal ese convoy y pues ocurrió esta tragedia, pero hay que mirarlo de manera imparcial, desde el punto de vista de la democracia, porque ellos piden perdón cuando cometen un error, ellos lo reconocen, realizan una investigación al respecto, suspendieron de hecho a los oficiales que están relacionados con esta actividad o esa operación, fue un error terrible, lo reconocen, pero nos dice que pasó en un contexto de una zona de guerra bastante complicada, ellos están buscando salvar la mayor cantidad de civiles que puedan, pero nos dice que pues la relación con Estados Unidos no ha cambiado debido a ese incidente. Estados Unidos es un importante aliado para ellos, el más
más importante, diría, y pues han tenido mucha confianza durante décadas. Nos dice que siguen compartiendo su objetivo de guerra, de sacar o liberar a los secuestrados que están en el poder de Hamás, de derrotar a Hamás, y pues nos dice que representa una amenaza para ellos y para el resto del mundo. Entonces, por eso es un sentimiento o un objetivo compartido. Incluso hoy los apoyan después de ese incidente, y porque tanto Estados Unidos como ellos están preocupados por las muertes de civiles, por supuesto, pero no es nada fácil. Es una operación bastante complicada en la que el objetivo es derrotar a Hamás por la libertad del mundo, y nos dice que quieren hacerlo también por los israelíes, por la gente que vive en la Franja de Gaza. Así que pues él insiste en que la relación con Estados Unidos es muy importante y es su aliado más importante en el mundo. Muy agradecidos con el señor Mencer, ha respondido todas las preguntas. Ana, this is the last question, la última pregunta. Israel se va de Gaza con las manos vacías. Los secuestrados no han sido liberados. Ellos dicen que han matado una cantidad de frentes de Hamás y que eso para ellos es un éxito. Pero además de haber matado a toda esa gente de Hamás, pues mataron miles de niños y mujeres que nada tienen que ver con esa guerra. Con todo respeto por el señor Mencen, ¿a él no le parece que esta guerra solo deja en el punto más alto del antisemitismo de la historia? This is the last question. And to an extent, Israel is leaving Gaza empty-handed in the reference to the hostages that have not been released. And of course, as you've mentioned, you have killed, several fronts from Hamas. Yes, I was saying that you guys are leaving Gaza empty-handed because hostages have not been released, and you guys were able to, finish several Hamas fronts, but you have also ended the life of thousands of women and kids that have nothing to do with this war. Don't you think that all of this, at the end of the day, is only bringing anti-Semitism feelings all over the world to heights that it has never existed? So, Julio, I want to ask you a question. Would you agree with the figures that are put out by ISIS, for instance? Would you agree with the figures or anything which Islamic State put out? The question I have on my mind is how it is the world seems to be quoting Hamas figures. This is a genocidal, murderous organization. So this idea that we have, of course there have been civilian casualties. There are civilian casualties in every single war. But I'll tell you this again, every civilian casualty, every single one is a catastrophe. We're trying our hardest to limit the amount of how civilians are affected. We try our hardest to move them out of harm's way. Hamas, of course, they don't dress in uniforms. They hide amongst civilians. They hide in mosques. They hide in hospitals. They fire at us from hospitals. Okay? We simply, just because they hide amongst civilians, we cannot allow them to get away with it, because the methods which they use against us will very soon be used against you as well. We need to defeat this brand of hatred, this brand of Islamist fanaticism. We need to defeat it absolutely here, because if we don't, it will come to you as well. Now, wherever a civilian has been killed, it is a catastrophe. But I'm telling you again, when the dust settles on this war, it will be shown that the civilian to terrorist ratio is lower than any other army around the world. The average in the UN is 1 to 9, 1 terrorist to 9. Sí, lo perdimos porque teníamos una cita muy concreta con una ventana de un Zoom y se cortaba a las 45 y lo perdimos. Bueno, de todas maneras, darle las gracias porque nunca habíamos tenido al portavoz oficial. Siempre habla alguien del ejército, habla el capitán amigo nuestro, habla un funcionario de la Cancillería, pero este es el portavoz oficial del gobierno de Israel, el señor David Mencer, a quien debemos agradecer que haya aceptado
algunas preguntas un poco incómodas y las haya respondido con mucha ilustración para los oyentes. Al final, Grace, ¿qué dijo? Él se preguntaba cómo el mundo le puede dar crédito a lo que dice Hamas, que es una organización genocida. Nos dice que obviamente han muerto civiles en esta guerra, en todas las guerras mueren civiles, pero responde que ellos han hecho todo lo que está a su alcance para limitar la muerte de civiles y que se vean afectados, están tratando o han tratado hasta el momento de moverlos de su camino, pero digamos que Hamas o los miembros de esta organización no se ponen uniformes. Nos dice que se esconden en las mezquitas, en lugares donde hay civiles, les disparan desde hospitales y ellos no pueden salirse con la suya simplemente porque están usando a civiles como escudos. Son métodos que ellos están usando ahora mismo en contra de ellos, pero los pueden usar en el futuro con otros países, con nosotros también. Entonces, para él hay que derrotar en este punto al fanatismo islámico, o si no, viene por otros países del mundo. Cada muerte de cada civil él reconoce que es una catástrofe, que es horrible, pero al final del día se mostrará que ese porcentaje pues nos dice que es a favor de los civiles y que no se han matado tantos civiles como se cree, porque han matado muchos más terroristas en esta guerra. Sí, lamentablemente la parte más importante pues no alcanzó a contestarla por la conexión. La conexión tenía un tiempo, ¿no, Grace? Se iba a las 45. Señor, ya se iba a cortar. ¿No? Sí, no es porque no quisiera. Es el punto, Alberto, en que está el antisemitismo hoy en el mundo, ¿no? Pues claro. O sea, todo lo que luchó Israel contra el antisemitismo, después de la discriminación, de la persecución, de todo eso. Mr. Menser, thank you very much for your time. And maybe a last part of your answer we didn't hear. Are you worried of the growing of the anti-Semitism in the world because this war? Yes, of course we're worried about growing anti-Semitism. It's a real concern of our people, of Jewish people around the world, of families of Israelis around the world. It's a real concern, but we know that the only way to face anti-Semitism is to stand up to it, not to give in to it, not to hide underneath the covers, not to hide our identity. The reason that we developed this state was to be a safe haven against anti-Semitism, which is why when this attack happened on October the 7th, we have defended ourselves so vigorously, because the project of being a homeland, a safe homeland for the Jewish people, must be allowed to continue. We're only 75 years old. We've got a history of thousands of years, but we want to be in this region for more than the next 1,000 years. So that's why we're working hard to defeat these terrorists and these Jew haters, because that's what they are. David, thank you very much for your time. We hope the best for the region. I hope very soon arrive the peace. The hostages will be free, and that you will start your life living in peace. So shalom, and thank you very much. Shalom to you, Julio. Thank you very much for your kind words. We appreciate it. ¿Qué dijo al final, Grace? Bueno, Julio agradece sus amables palabras y dice que por supuesto que les preocupa el antisemitismo. Nos dice que es una preocupación real de los judíos en el mundo. Los israelíes en todas partes están preocupados por el aumento del antisemitismo, pero la única forma de combatirlo es peleándolo. Nos dice que no deben esconderse, no deben rendirse, no deben esconder quiénes son y su identidad, simplemente deben pelear el antisemitismo. Y nos dice que ellos crearon Israel porque es ese cielo que ellos tienen, un estado en contra de ese antisemitismo, y cuando pasó ese ataque del 7 de octubre tenían que defenderse de una manera bastante contundente para que se siguiera siendo ese lugar seguro para todos los judíos, para todas las personas de Israel, y van a seguir defendiendo esa religión para que ellos puedan estar ahí en ese lugar por muchos años más. Nos dice que por eso es tan importante que derroten a esos terroristas y esas personas que simplemente odian a los judíos. Muchas gracias, Grace. Y muy amable el entrevistado. Él se fue del Zoom, pero llamó a la emisora para responder el tema de antisemitismo. Me parece muy educado el portavoz del gobierno de Israel en un momento donde nadie quiere hablar, porque pues es muy difícil explicar lo que estamos viviendo. Sí, y además lo hizo en un tono muy poco conflictivo, a pesar de que la argumentación era muy difícil. Lo hizo con cuidado para no molestarlas a los que preguntaban.
Muchas gracias, Grace. Gran invitado, el portavoz oficial del gobierno de Israel esta mañana en la W.